फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रिव्यू चैनल। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बेब्लेड पेगासिस। ये देखें, यहाँ पर इसको दिया है बिग बैंग पेगासिस FD। यहाँ पर दिया 4D बेब्लेड भी दिया गया है। तो चलिए हम फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका बेब्लेड बता देता हूँ। ये देखिए हमारा बेब्लेड। यहाँ पर देखिए इसका ये प्लास्टिक है और यहाँ पर हमें मेटल का भी दिया गया है इसके नीचे लगाने के लिए। यानी इसमें 2 मोड्स है। मैं एक बार खोल के आपको इसके पूरे पार्ट्स बता देता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए। ये देखिए रिवर्स में नहीं घूम रही है। ये रहा इसका बेल्ट, काफी स्ट्रॉन्ग है ये। और ये रहा इसका ओपनर। चलिए पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, बताते हैं कितने लेयर्स है इसमें। ये देखिए 1 2 और फिर आ जाएगा मेटल वाला। उसके अंदर 2 प्लास्टिक के लेयर्स, फाइनली स्क्रू आ जाएगा। इसमें 2 मेटल प्लेट्स दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा फिर रहा है, हाथ में भी है। लगा लेता हूँ मेटल मोड इसमें। ये देखिए पहले तो ये लगा दे रहा हूँ आपको। और पीछे रहा है। तो हाथ में नहीं फिर रहा है क्योंकि इसका बेस काफ़ी कम है। ये देखिए पेगासिस छूट गया।
Pegasus wins.